Hi everyone, it's nice to see you again with me, Madam Yacinta. Today we are going to study about first conditional. Let's start. Before we start the lesson today, I would like to say about the learning objectives of first conditional today. It is the students are able to use the first conditional in a sentence. It means that later, after the lesson, after the teaching learning process today, you are as the students are able to use the first conditional in the sentence, and after that you can use it as your daily dialogue. Next, the first conditional is a structure we use to talk about things which might happen in the future. Of course, we can or we do not know what will happen in the future, but this is possible things which could easily come true. And then first conditional sentence consists of two clauses, an if clause and a main clause. Option 1, the simple present after if, then the simple future tense. And option 2, simple future tense followed by the simple present tense. Jadi, first conditional ini mau bicara tentang hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, pastinya kita tidak bisa memprediksi ya secara pasti, tapi hal-hal yang mungkin bisa terjadi di masa depan itu maksudnya. Nah, dalam first conditional ada kita memakai itu terdiri dari dua clauses, if clause sama main clause. Yang pertama itu dia pakai simple present setelah if, lalu kemudian diikuti dengan simple future. Di option kedua, dia simple future diikuti dengan simple present. Jadi, first conditional ini terdiri dari simple present dan simple future. Begitu ya. Next. Nah, dalam first conditional, coba kalian lihat di sini ada polanya. If plus simple present plus simple future. Nah, kalau simple present udah pada belajar kan? Nah, simple future juga sudah barusan malah. Kalau simple future kan polanya subject plus will atau want, will not ya di situ maksudnya ya. Tambah verb atau bear form. Will itu selalu diikuti kata kerja bentuk pertama, makanya namanya bear form ya. Next, itu structure-nya. What about usage atau kegunaannya? To talk about the possibilities in the present or in the future. Nah, contoh. If it rains, I will stay at home. Jika hari hujan, saya akan tinggal di rumah. If I wake up late, I will miss the bus. And if it's sunny, we'll go to the park. Nah, perhatikan. Dalam setiap contoh kalimat itu memakai atau terdiri dari dua clause, dua tenses. Yang pertama simple present, lalu yang kedua itu present future. Ciri-ciri dari present future ada will. Jadi itu yang perlu diingat ya. Nah, if the if clause comes first, a comma is usually used. If the if clause comes second, there is not needed for a comma. Jadi, jika if-nya taruh di depan, jangan lupa pakai koma. Tapi, jika if-nya datang kemudian atau belakangan, nggak perlu koma lagi. Itu contohnya. If it rains, I won't go to the park. Ya, itu yang contoh if di depan. Coba lihat contoh yang di if di belakang. She'll be late if the rain is delayed. Jadi, kalau if-nya di belakang nggak perlu koma lagi. Ya, diingat ya. Next.
Lanjut. Nah, ini kembali kita menggali grammarnya first conditional. If I study, I will pass my exam. If I study. Nah, di sini ini it belongs to simple present or present simple. Miliknya si present simple ya. I will pass my exam itu future simple. Makin jelas ya sekarang. Nah, jadi di sini ada sebab dan akibatnya. Jika saya belajar, saya akan lulus ulangan atau ujian-ujian ya. Now, we use it to talk about possible situation and their consequences in the future. Artinya, kita bicara tentang hal-hal yang mungkin dan kemudian konsekuensi atau akibat dari hal tersebut. Nah, ini masih kita bahas tentang pengertian dari first conditional. Jadi buat kalian paham dulu ya apa itu first conditional, bagaimana penggunaannya. Sekali lagi diingatkan, kalau first conditional itu bicara tentang talk about things in the future. Hal-hal yang di masa yang akan datang yang akan terjadi. That are possible or likely. We use it to think about our action in specific situation. Jadi kita gunakan untuk bicara tentang sesuatu tindakan atau situasi yang spesifik. Ya, use the present simple with the future simple. Jadi ada dua tenses di sini. Ada present simple sama future simple. Boleh pakai tenses lain? Tidak boleh jawabannya. Karena ini first conditional. Ada beberapa contoh di sini. Ada contoh yang benar dan common mistake, kesalahan umum yang biasa kalian buat. Contoh pertama, ini yang benar dulu ya. If it rains tomorrow, I will take an umbrella. Prediksinya, jika besok hujan, karena mungkin ini musim hujan ya, karena hari ini hujan, kemarin lagi hujan. Bisa jadi besok juga hujan gitu kan. Jika hujan besok, saya akan siap-siap payung. Nah, itu kan hal yang mungkin yang biasa kita lakukan. Nah, udah tahu mau keluar pakai motor misalnya kan. Mama mau keluar pakai motor. Ingetin dong. Mama, biasain ini lagi musim hujan. Ingetin dong bawa raincoat atau jas hujan ya. Next, if I study hard, I will pass my English exam. If I eat a lot of fast food, I will get fat. Nah, ingat tuh, nggak boleh banyak makan fast food. Bisa gendut atau diabetes nanti ya. Next, kita bicara tentang common mistakes yang biasa dilakukan. Ingat sekali lagi, ya, first conditional itu ngomongin atau menggunakan dua tenses. Simple present sama future tense. Nah, lihat contoh nomor 1. If you working hard, you will get a promotion. Ini contoh yang salah. Tahu di mana salahnya? Tuh, ada tulisan working. Kita nggak ngomongin gerund. Kita nggak ngomongin present continuous. Ciri-cirinya dari mana? Ada bentuk verb one tambah ing. Berarti itu salah. Ya, emang dia ada will get, ada future tense. Tapi dia pakai working di depannya. Salah. Ya, kedua. If you will exercise a lot, you will lose weight. Nah, itu sebab akibatnya satu pakai future, yang keduanya pakai future. Juga salah. Karena sekali lagi, tenses yang dipakai pasangannya adalah simple present dan future. Nah, ini future dua-duanya berarti salah. Yang ketiga, if I miss the bus, I will taking a taxi. Tahu salahnya di mana? Ayo, di mana? Salahnya ada taking. Sekali lagi, kita nggak ngomongin present continuous. Kita nggak ada urusan sama gerund. Gerund itu kata kerja yang tambah ing. Kalian belum belajar. Ya, pokoknya iya aja dulu lah ya. Tapi kalian sudah belajar verb one, present continuous yang verb one tambah ing. Tapi ada to be depannya. Nah, kalau gerund, dia nggak pakai to be depan. Hanya kata kerja tambah ing. Itu namanya gerund. Nanti dipelajari lagi di level berikutnya ya. Next. Oke, sampai di sini mudah-mudahan semua sudah mengerti. Kalau ada pertanyaan silakan. You are free to ask me. Oke?
I think this is the end of the session. But before I close it, I would like to say some conclusion then. First, first conditional is to talk about possibilities in the present or in the future. The second is first conditional use two kind of formulas. The first is simple present. The second is simple future. I think that's all. This is the end of the lesson today. Bye. See you. Have a nice day. God bless you.